गुरु न थाए अर्जुन कहीं पाइबू सद ज्ञान दुख लगुच कहीपर रोच कमेडी तो आजिकल विशेष लिखा होनी सब स्टोरी भगवान आशीर्वाद बापा माँ आशीर्वाद दर्शक मानकर आशीर्वाद नहेले कौन सी कलाकार केबे हेले सी ऊपर को जाई परिवनी। बापी नना को केबे दर्शक माने फादर कमेडी देखिबे कि फादर बंची थिले सिना ये जो राति इंद्रा यही आमर ये रवीना गोटे हठात कौन गोटे बेमार धरला रवि शतपथी चलीगले फादर कमेडी हिसाब से जो सानमणि आमर रही ब्रजना रही शिवानी रे साटिस्फैक्शन आसूना कमेडी स्टाफ माने तो आमको अब मिलना कहीं आम जमी बाहर को पड़ो जो गेटअपटा आम फिगरटा भगवान से भाया छाड़ी जे कि पतला बॉडी आमर बयस जना पड़ो ना। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु टेटन कुमार आपण समस्त को स्वागत करुच्ची यात्रा अंबिया पर गोटे फ्रेश आ दमदार वीडियो को आपण मैंने जानी यात्रा जगत में जी हास्य अभिनेता दर्शक को मन जिणी दर्शक हृदय अनेक परिचय सृष्टि कर जी कि जी जो यात्रा पेंडाल को आसती यात्रा पेंडाल हुए हुलुस्थुल और जहाँ को देखापी दर्शक मैंने अपेक्षा करते जार प्रति डायलॉगटी शुणापी दर्शक मान मन में हुए उत्कंठा। बर्तमान आम सहित अच्छे यात्रा जगत कमेडी किंग कमेडी मास्टर बापी नना। बापी नना प्रणाम, जय जगन्नाथ, केमती अच्छा? नमस्कार माँ जगत जननी शंकर भवानी माँ दुर्गा माँ दर्शक बंधु मान को भले रखु एति माँ के पाखे प्रार्थना आम ओडिशा भारत भले माँ रखु माँ के पाखे एति नवेदन। दर्शक बंधु आपण मानकर हास्य अभिनेता मु बापी पंडा आपण मान पाखे नमस्कार करुच्ची। ये जो यात्रा जगत तो एमती बहुत दिन हो गलानी आपण मान आशीर्वाद जो ही ए संस्थार 30 वर्ष है अभिनय है आउ गोटे जिनस भगवान आशीर्वाद बापा माँ आशीर्वाद दर्शक मानकर आशीर्वाद नहेले कौन सी कलाकार केबे हेले सी ऊपर को जाई परिवनी। कारण समस्त पार्टी गोटे अमृत जिनस बाहर से लोकटी भल हुए तेणु भगवान भी कहते गाड़ी मु सही गर्व न सही जे गर्व कर घंटा के भितर भगवान चुना करदे। गर्व होउची अहंकार। तेणु आपण मान आशीर्वाद आज पर्यंत 45 वर्ष है बयस मोर एमती चली आपण मान आशीर्वाद जे पर्यंत थी एमती अभिनय करुथी आपण मान आशीर्वाद। नमस्कार। एवं बापी नना निश्चित भाव माँ आशीर्वाद रही गत वर्ष दुर्गा पूजा यही अवसर आप देखाई ए वर्ष पुणी से सेम टाइम रे देखाई निश्चित भाव कृपा नदेले देखा हेनी। तो ए वर्ष गोटे नुआ रूप से आप मैदान को ओह्लैन। गत वर्ष नुआ नाटक अच्छी अलग मिलता वर्ष नाटक किसी अलग अच्छी एवं कौन बर्तमान प्रस्तुत एक्सट्रा होती दर्शक मान मनोरंजन खराब जोगाई। हाँ नाटक ए वर्ष बहुत भल होती आमर कला सार नाटक जे कि कला मल्लिकी नाटक सार नाटक जमी अंत सार थे आमर एबे भी प्रदीप सार प्रदीप बेहरा कला सार जी कला सार नाटक प्रदीप सार नाटक आशुतोष सार आउ सार तो आमर सबू आम सार होती आमर गुरु आम गुरुठू जहाँ कथार अच्छी गुरु न थाए अर्जुन कहीं पाइबू सद ज्ञान गीतार महाप्रभु कहते। तेणु 4 खंड नाटक भल होती आउ कमेडी तो आजिकल विशेष लिखा होनी सब स्टोरी जे कि जोड़ी गोटे जिनस मो सहित मणि विशाल थिले बहुत दिन तलर कथा कहूँ आमर ब्रजपाणी थिले सानमणि मोर उत्तर कूल पार्टी फादर कमेडी मोर थिले बहुत दिन सब आर्टिस्ट से माने आउ एबे सब जो फादर सब चलीगले जे कि आमर जगा मौसा चलीगले कोणार्क थे रवि शतपथी जी पद्म महांती करती सी भी चलीगले आउ मणि मौसा तो बर्तमान सी रोच घर छाड़ी 85+ हो गला। तेणु बर्तमान ये जो समय फादर कमेडी हिसाब से जो सानमणि आमर रही ब्रजना रही शिवानी रे से माने सब ये दीटा केवल रोच यात्रा इंडस्ट्रीज रे फादर हिसाब से। तेणु आम सहित जो जोड़ी जिनस गुड़ाक करूँ से जोड़ीटा मिलूना गोटे जिनिस कमेडी सार मैंने अल्प लिखती
ମୋତେ କହିବେ ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କାମାକ୍ଷାନଗର କେତେ ବାଟ, ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆମେ କମେଡ଼ି ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଇଟାକୁ ଏତେ ଲମ୍ବା ନ କରିକି ସର୍ଟ ବାଟ ଖୋଜିବୁ। ସର୍ଟଟା ହେଉଛି ଜିନିଷ ଯେ କି ଆମେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ମିଶିକି ସେଇଟାକୁ ସର୍ଟ କରିକି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହସେଇବୁ। ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଆସୁନାହିଁ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ, ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏ ବର୍ଷ କେତେ ନୂଆ ନାଟକ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ ନାଟକର ମୋର ସବୁ ନାଟକରେ ଅଛି, 4 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ସବୁ ଜାଗା ନାଟକରେ ଅଛି। ଆଉ କମେଡ଼ି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ତ ଆମକୁ ଅବ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଭାଇମାନେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ କମେଡ଼ି ନାହିଁ କ'ଣ ନାଟକ ଗୋଟେ, ହଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କମେଡ଼ିରେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ସବୁଥିରେ ଥିବ ଆଉ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଫାଦରରେ ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ କି ଏଥର ଯେହେତୁ ବାପି ନନା ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବେଶ ମାନୁଛି। କେମିତି ଆପଣ ମାନୁ ବାବୁ ଆମର ଚାଲିଛି ଆଉ। ସେ ବୁଟୁ ବାବୁ ସିଏ ତାର ହେଉଛି ଆଗରୁ ଟୋକାଳିଆ ପାର୍ଟ ସବୁ କରୁଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫାଦର କମେଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ସେମିତି ଇଏ କରିକି ନେଉଛୁ ଆଉ। ଏବଂ ବାପି ନନାଙ୍କୁ କେବେ ଦର୍ଶକମାନେ ଫାଦର କମେଡ଼ିରେ ଦେଖିବେ କି? ଫାଦର ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସିନା, ଇଏ ଯେଉଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକିରି ଆମର ଏଇଠି ରବିନା ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ବେମାର ଧରିଲା, ରବି ଶତପଥୀ ଚାଲିଗଲେ। ଆମ ମହେନ୍ଦ୍ର ନନା ବୟସ କେତେ ମାନେ 55 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ସିଏ ବି ଚାଲିଗଲେ। ମାନେ ଆମ ବାପା ଜେଜେ ଥିଲେ ସିଏ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ବାପା ଚାଲିଗଲେ 70 ବର୍ଷରେ। ଆମେମାନେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ ଆମର ସବୁ ପରମାଇ। ଆମେ ଆଉ ଫାଦର କରିବା ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ଆଉ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ତାହେଲେ ଫାଦର କମେଡ଼ି କରିହେବ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫାଦର କମେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଦର ଯେଉଁ କମେଡ଼ି ଭୂମିକା ରହିଛି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ, ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କମେଡ଼ି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଆଗକୁ ଯଦି ବଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଫାଦର ଯେଉଁ ଭୂମିକାଟା ରହିଛି ସେଟାକୁ ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ନାଇଁ, ସେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନରି ଭାଇନା, ନରି ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଆମ ନନା ବଡ଼ ନନା, ସେ ତାଙ୍କୁ ହେଲାଣି ବି 55 ବର୍ଷ। ତଥାପି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି କହୁଛନ୍ତି 16 ବର୍ଷ, ମାନେ 28 ବର୍ଷର ପରାଙ୍ଗପୁଷ୍ଟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଯୁବକ। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଫାଦର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଭାଇମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ଟୋକା ପାଟେ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଜିନିଷଟା ଆମ ଯେଉଁ ଗେଟଅପ୍ଟା, ଆମ ଫିଗରଟା ଭଗବାନ ସେଇଭଳିଆ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ କି ପତଳା ବଡ଼ି, ଆମର ବୟସ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫାଦର ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ଆମେ, ମୋର ପାଟ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ନମସ୍କାର। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ବାପି ନନା ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ଦର୍ଶକ ଭାଇମାନେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେ କି ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲେ କୌଣସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କେବେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ, ମୋର ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ କିଛି କରେନି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କହିପାରିବିନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବାପି ନନା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ବନ୍ଧୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳା।